अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DMH न्यूज़ के साथ मैं हफ्जुल यूबी। नज़र डालते हैं अहम खबर पर। ज़ियाद रिजवी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, पैटर्न लॉ टैक्स बार, सदर अंजमन हमायत इस्लाम, साबक सूबाई निगरान वजीर कानून की जानब से लाहौर के मकामी होटल में इंडिपेंडेंट ग्रुप के एजाज में शाइया दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के पूरे पैनल की सपोर्ट और हमायत का ऐलान किया गया। तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हफीजुर रहमान चौधरी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून की खसूसी शिरकत। तकरीब में सेक्रेटरी के फराइज अजमल खान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने सर अंजाम दिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार खालिद जवेद और पूरे पैनल की हमायत और सपोर्ट का ऐलान किया गया। तो हमारा वकालत का या भून साहब ने जो आप लोगों का इतना किसी से जिस भी हुकूमत के आने से फ़ायदा लिया है, उसमें कोई अपने आप को नहीं बेचा है। इसमें सिर्फ ये है कि आपकी वफा के लिए, आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को जो आपका हक है वो मिल जाए। जिस तरह अपना इसमें मैं तो इस बात में बिलीव करता हूँ कि हम लॉयर्स हैं और वही रहेंगे, और इसमें हमारा किसी पार्टी से वो नहीं। बातें करें तो बड़ी दूर तक जाती है बातें। मैं सिर्फ छोटी सी बात करूंगा कि आप देखें कि अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर कौन लोग करते हैं। आप सब्जादार हाउसिंग सोसाइटी से लेके सुप्रीम जो लेटेस्ट अब जो आ गई है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये खासा सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ लॉयर का है। इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ लॉयर, इसकी लीडरशिप अपने दोस्तों को हर वक्त अवेलेबल है। दोस्तों को कोई भी इशू हो तो ये उस इशू को अपना इशू समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा रजीम की कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, और ये तभी मुमकिन है अगर आज हम ये तहैया कर लें कि भी अगले 15 दिन 10 दिन जितने भी रहते हैं उसमें हम लोग इकट्ठे होके उस सारे मामलात को कुछ इस तरीके से चलाएं कि खालिद जावेद साहब की जो है जीत वो यकीनी हो जाए। इंशाल्लाह इन्होंने ऑलरेडी बड़ा काम किया है। यहाँ लाहौर में बेशुमार हमारे दोस्त हैं जो इनके लिए काम भी कर रहे हैं। मैं भी उनमें से एक अदना इनका वर्कर हूँ, मैं भी हाज़िर हूँ। तो तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट होगी कि इनके लिए काम करें। जो बंदा जहाँ काम कर रहा होता है उसको पता होता है कि उसकी वहाँ क्या इज्जत है और क्या नहीं। मेरी गुजारिश इसमें यह है कि वकला वेलफेयर के लिए जितना काम इस ग्रुप ने किया है, दूसरी तरफ तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक कोई काम वो गिना नहीं सकते। उसकी कंटिन्यूएशन के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप दोस्तों ने शुरू किया है। ये बात भी दोस्तों तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है कि उसकी कंटिन्यूएशन के लिए इसी ग्रुप की क़यादत की कंटिन्यूएशन की ज़रूरत है। अब अगर उन प्लाटों को आपने मज़ीद डेवलप करवाना है और बचाना है उनको, तो मैं समझता हूँ कि खालिद जवेद साहब का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो हमारे जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, दूसरी तरफ से 2 दफ़ा ही उधर से आए हैं, तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि उस प्रोजेक्ट को तबाह बर्बाद किया जाए, और हम इंशाल्लाह उनको ऐसा मौका नहीं देंगे। तो इंशाल्लाह मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ जो बात हम पेशावर में करके आए हैं कि लाहौर से हम इंशाल्लाह अच्छी मेजॉरिटी देंगे अपने कैंडिडेट को। तो बस हम मिलके जो 5-7 दिन हैं ये लगा दें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। यहाँ से भी हम अच्छी इनको एक लीड देंगे, अल्लाह खैर करेगा। और ये भी हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता है उसी को चुनता है, और अल्लाह ताला ने ये हमारे पूरी हाउसिंग सोसाइटी की जो सिरा है वो भूल साहब के सर सजाना था, और ये अल्लाह ताला की खसूसी अनायत और करम नवाजी है ऐसे भूल साहब के कि वो हमारे सरदार हैं, और अल्लाह ने भी उनको हमारा सरदार चुना है। कि आइन और कानून की बालादस्ती की जब हम बात करते हैं तो हम बहसीयत एक प्रैक्टिशनर के किसी भी हवाले से कोई गलत बात नहीं कर सकते किसी आईनी प्रोविजन के हवाले से, खा वो
میرے ذاتی طور پہ اختلاف جاتی ہو جس میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں یا کسی پارٹی کی فیور میں جاتی ہو کسی سچویشن میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بار ایسوسی ایشن کا یہ سب سے اولین کام ہے کہ آپ آئین کے مطابق بات کرو، آئین کی پاسداری کے لیے بات کرو، سسٹم کے لیے بات کرو۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ غیر اہم نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان کی بارز کی ایپیکس باڈی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے عہدیداران جہاں اپنے ممبران کو سرو کرتے ہیں، جہاں اپنے ممبران کی فلاح و بہبود، ان کی پروفیشن کے سے متعلقہ ضروریات، ان کے مسائل، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ملکی سطح پر سپریم کورٹ بار کے کاندھوں پہ بھاری ذمہ داری ہے۔ جوڈیشری کے حوالے سے ہو، پارلیمنٹ کے حوالے سے ہو، آئین کے حوالے سے ہو، قانون کے حوالے سے ہو۔ مہذب معاشروں میں آئین نمبر 1 پہ ہوتا ہے، قانون نمبر 2 پہ چلتا ہے، ڈسکریشن کا استعمال سب سے آخر میں ہوتا ہے، پہلے آئین، پھر قانون، پھر ڈسکریشن۔ انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ ڈسکریشن نمبر 1 پہ آ رہا ہے، قانون نمبر 2 پہ آ رہا ہے، اور آئین بیچارہ نیچے سے سک رہا ہے نمبر 3 پہ۔ میں سمجھتا ہوں اس روش کو تبدیل ہونا چاہیے۔ آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی تو کبھی ملک صحیح معنوں میں نہیں چل سکتا۔ پارلیمنٹ کی ساورنٹی کو اگر ہم تسلیم نہیں کریں گے تو ملک میں جمہوریت کا پودا کبھی پھل پھول نہیں سکے گا۔ تمام ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تمام اداروں کا رول آئین اور قانون میں باقاعدہ متعین ہے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہر ادارے کو اپنے اپنے آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے اپنے فرائض کو انجام دینا چاہیے۔ کسی ادارے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے ادارے کے اندر دخل اندازی دے اور اس کے حقوق جو ہے وہ خود استعمال کرے۔ خالد جاوید صاحب کے پاس ایک لیگیسی ہے انڈیپینڈنٹ گروپ کی۔ بابا فرید شکرگانی نے کہا تھا ارکان اسلام کے ساتھ روٹی بھی ارکان اسلام میں شامل ہے، کیونکہ بھوکے کا ایمان قائم نہیں ہو سکتا۔ انڈیپینڈنٹ گروپ والوں نے نہ صرف ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے، آئین کی بات کی ہے، قانون کی بات کی ہے، لیکن انہوں نے وکلاء کے حقوق کا تحفظ کیا ہے اور وہ یہ ہمیشہ سمجھتے رہے ہیں۔ تقریب میں سجاد رضوی، طیب رضوی، ذوالفقار خان سابق صدر پاکستان ٹیکس بار، منشا سکھیرا سابق صدر لاہور ٹیکس بار، امیدوار محسن ویرک ایگزیکٹو کمیٹی ممبر، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، عارف لطیف، رانا افضل، ندیم چودھری ممبر پنجاب بار کونسل، صدارت امیدوار لاہور بار ایسوسی ایشن، منیر بھٹی، چودھری رمضان، غلام سرور نہنگ سمیت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے DMH نیوز۔